Morning guys, welcome to my YouTube channel guys. Hard starting na naman guys. Ito guys naman, pag hard starting nga yung guys, yung pagpatay mo pa lang, tsaka siya hard starting. Ibis ko. Sit. Okay, Pam, come here. Mabilis sa rin daw. Gawin? Igawin ka nga. Igawin. Kalas. Ada. Injektor. Okay lah. Abdo change ada? Ada lagi ada. Tingnan nyo guys kung anong dahilan bakit hard starting siya.
tuwing papat mo. Ayun, pagpapatayin siya tuwing hard starting kagad. Tingnan nyo. Ayan guys, oh. Yung isang fuel line mo. Ayan, oh. Lumalabas yung diesel. Ayan, oh. Kaya pag hard starting na siya, pag pinatay, ayan, oh. Ayan guys, oh. I love my job. Kalbo, sawag. Aray ko. Basta naman dili, kaya pala. Kaya. Ha? Kaya. Hindi sa batas. Kaya. Sabi. Sila. Pinalitan ko ng guys, fuel line. Pa-start natin guys. Yung pinalitan ko ng fuel line. Okay guys, ganun lang. Pag nag-check up kayo, yan yung dito lang, tignan nyo lang pag may hard starting. Okay guys, salamat. Sakar!